agama itu adalah mengagungkan agama. Maksudnya begini, ada orang itu beribadah secara zahir, saudara, tapi batin kosong. Gambarannya sholat, dia menghadap kiblat, tapi dia tidak menghargai sholatnya. Sholatnya keburu-buru, sholatnya pakaiannya tidak rapi, kemudian tidak serius. Ini sholat secara zahir, tapi tidak mentakdim, tidak mengagungkan sholatnya, tidak menghargai sholatnya. Masuk masjid bagus, saudara, tapi kalau asal-asalan masuk begitu sampai rokokan, kemudian guyonan ada di situ, itu masuk masjid tapi tidak mengagungkan masjid. Agama itu harus mengagungkan ajaran agama. Kita masuk masjid, kaki kanan dulu, kita baca doa, kemudian kita tahiyatul masjid, kita niat i'tikaf, itu agama. Karena itu dikatakan wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Mengagungkan syiar-syiar agama Allah itu adalah bagian daripada takwa hati. Karena ada takwa hati, ada takwa badan, ada takwa hati. Karena itu takwa badan ini kalau tidak dibarengi dengan takwa hati, sia-sia nantinya. Sia-sia jadinya. Baca Quran, asal-asalan baca Quran. Tapi kalau baca Quran, bersiwak dulu, kalau perlu pakai wudu, kemudian cara bacanya dengan baik. Kalau perlu menghadap kepada kiblat. Wah, semakin mengagungkan daripada bentuk syiar agama adalah semakin takwa hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menilai seseorang itu bukan dari bacaannya secara zahir, bukan dari pakaiannya, bukan daripada gerak-geriknya, tapi daripada hatinya. Nah, kalau sudah hatinya nggak ada ta'zim, maka nilainya jangan-jangan tahgir, itu menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hati-hati, jangan kita enteng-entengkan begitu saja. Kalau kita ibadah, tapi ibadah laksanakan dengan serius, dengan penuh ketakdiman, pengagungan terhadap ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam majelis ilmu, kadang-kadang kita lihat orang menghadiri majelis ilmu ada di luar, ada sudah di pojok sendiri sambil rokokan, omong-omongan sendiri, nggak ada takdim. Kosong hatinya. Kosong hatinya ini. Udah bagus dia sebetulnya secara zahir, sudah bagus dia sudah bergabung dalam majelis ilmu. Coba dia ada ta'zim, dia mengagungkan dengan hatinya tadi itu. Dia dengarkan itu ilmu. Kenapa itu warisan daripada Rasulullah? Dia niatkan untuk mengamalkan itu ilmu. Wah, akan terang itu hati kita. Karena itu ada taqwal qulub harus. Kalau sudah takwa zahir ada, takwal galab itu ada, bersambung sempurna jadinya. Amal tadi itu pasti ada takthir. Amal tadi itu pasti ada pengaruh pada diri kita. Mudah-mudahan insyaallah. Ramadan juga begitu ya. Jangan kita melaksanakan Ramadan gak ada takdim. Sholat tarawih misalnya, asal-asalan sholatnya, cepet-cepetan begitu, mari ngono guyonan, gak ada takdim itu. Coba sholat yang mantap sholatnya begitu, dengan hatinya sekali, dengan takdim. Insyaallah Ramadan akan betul-betul mantap bagi kita semuanya. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya bukan menjadi ahlu taqwa yang zahir saja, tapi juga ahlu taqwa zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Doa kita takhtim dengan pembacaan kalimat tauhid ya. Kita niatkan berkat Habib Alwi insyaallah dalam majlis ini kita ucapkan la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdir kita di akhir umur kita, ketika ruh akan lepas daripada jasad kita, Allah takdir lisan kita dapat mengucapkan la ilaha illallah. Setelah Allah anugerahkan kepada kita insyaallah panjang umur, sehat wal afiat zahir maupun batin, saya tuntun dan Anda ikuti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La
إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من أمين. الفاتحة. أن الله يحققنا وإياكم حقيقة لا إله إلا الله وجعلنا وإياكم في حسن لا إله إلا الله في دائرة لا إله إلا الله من خواص أهل لا إله إلا الله يحيينا على لا إله إلا الله توفنا على لا إله إلا الله واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله بعد عمر طويل في طاعته بلطف عافية. وأن الله يغفر لوالدينا ولكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين وأمنا نحن الآن في حضرته الحبيب علي من سقاف وسائر آباء أسلافنا الصالحين أرزقنا وإياكم محبتهم يحيينا اللهم على محبتهم ويميتنا على محبتهم ويحشرنا يوم القيامة في زمرتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلى هدينا يكون صالحة. وأن الله سبحانه وتعالى يبارك ما بقي من شعبان بلنا وإياكم رمضان ويكتبنا وإياكم من الصائمين فيه والقائمين فيه والضافين فيه. وأن الله من الفائزين والعائدين المقبولين سنين بعد سنين وأوام بعد عوام في خير ولطف وعافية وعلى هدينا يكون صالحة. ومن هو السلف ومن هو الآباء وما نوى صاحب الوقت وما نوى صاحب الحبيب علي من سقاف في مثل هذه الساعة ومثل هذه المناسبة نوينا وما قصدنا ما طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. فاتحة.